Mao ni siya tanan akong halin pag Mother's Day. Di ni siya parehas pag 2024 nga ang akong halin naabot og 6,000. Karon mingaw-mingaw siya kay busy kaayo ang mga tawo sa eleksyon. Ang kusog ani inig kami 12, Lunes. Ang ubang tawo ana inig human og butar manghapit na nas sementeryo managkot. Mao ni siya tanan. Saktong makapalit og usa ka karton nga talo. Mao ni siya tanan akong halin. 3,170. Mao ni siya akong mga napalit pag human sa Mother's Day. Nagpalit kog 4 ka kilo nga 3-ply, tag 300 kada kilo. 4-ply, nagpalit ko og 3 ka kilo, tag 300 gihapon kada kilo. Ako ra siyang gidagdagan para makapalit og 7 ka kilo nga hilo. Mao ni siya akong napalit. 7 ka kilo nga hilo. 3 ka kilo nga 4-ply, 4 ka kilo nga 3-ply, og usa ka karton nga talo. 25 ni siya ka kilo.